Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa sayyi'atan hasanatan tamsuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kembali Fatih mengajak untuk berwasiat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam waktu senggang maupun dalam waktu sibuk. Karena dengan ketakwaan itu akan mengantarkan kita menuju suatu kondisi keberuntungan tidak baik
dan keberuntungan di alam dunia yang fana ini, terlebih-lebih ketika berada di alam akhirat yang kekal dan abadi nanti. Bagian dari ketakwaan itu marilah kita lahirkan dalam bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang selalu tercurah kepada kita, sehingga pada saat ini kita diperkenankan untuk menapaki tahun baru miladiah 2025. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sering-sering berselawat ini nanti kita berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Allahumma amin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 199 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin lil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan Allah adanya langit dan bumi dan adanya pergantian siang dan malam. Ada tanda bagi orang-orang yang mau berakal atau yang mau berpikir, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah, baik dalam kondisi duduk, berbaring maupun dalam kondisi berdiri. Kemudian dia menyatakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Tuhan kami, apa yang Engkau ciptakan di muka bumi ini tiada yang sia-sia. Subhanaka ini Maha Suci Allah, bersuci dengan adanya penyaksian tersebut. Faqina adzabannar, maka hindarkan hati dari siksa neraka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui, dengan adanya pergantian siang dan malam atau peredaran matahari tersebut menunjukkan kepada kita adanya perubahan waktu, bergesernya dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan kemudian ke tahun. Dan pada saat ini kita sudah tinggalkan tahun 2024 miladiah, yang berarti kesempatan kehidupan kita sudah berkurang 1 tahun kembali. Artinya apa? Kesempatan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semakin berkurang. Begitu juga Allah ingatkan kepada kita dalam surat Al-Asr, demi masa, demi kesempatan. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang merugi. Karena apa? Ada yang peredaran waktu ternyata tidak akan pernah diulang kembali. Lantaran dia ayam melatih mabuk. Waktu yang telah berlalu, waktu yang telah terlewatkan tidak akan pernah bisa diputar kembali. Al-madi kulum dikrayat wal-an al-amal wal. Yang lampau merupakan kenangan. Dan sekarang saatnya kita bertindak dalam rangka mengharapkan kondisi yang lebih baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebagian di antara saudara-saudara kita dengan adanya pergantian tahun baru miladiah tersebut mengungkapkan dengan ungkapan sukacita yang berlebih-lebihan, seolah-olah dia mendapatkan suatu kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal bagi orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang berakal, justru sebaliknya, pergantian tahun merupakan kesedihan yang mendalam karena telah kehilangan waktu
sehingga dia tidak bisa melakukan ibadah yang lebih baik. Maka ada baiknya kita berintrospeksi diri. Bagaimana perjalanan waktu yang telah kita lalui? Adakah kita bisa mengisinya dengan amal kebajikan yang banyak? Atau sebaliknya, kita sia-siakan waktu itu berlalu begitu saja? Atau bahkan ada yang mengisinya dengan kemaksiatan demi kemaksiatan. Na'udzubillah subhanallah. Maka dalam surat Al-Asr tersebut disebutkan bagi orang-orang yang tidak merugi dengan adanya peredaran waktu, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. 4 golongan yang tidak dikategorikan orang yang merugi dengan adanya kesempatan tersebut. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Artinya di dalam hatinya tersemayam suatu keyakinan yang kokoh, yang utuh, yang kuat, keyakinan yang mendalam, mengakui adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai asmaul husna dan sifat-sifat yang terpuji. Dengan demikian, maka dia menyadari keberadaan dirinya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya ketika dia mendapatkan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan adanya waktu, dia gunakan untuk beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah mahdhah yang sudah tersusun syarat rukunnya secara jelas di dalam syar'i, maupun ibadah am, keterkaitan dirinya dengan sesama manusia dan alam sekitar. Masyaallah muslim rahimakumullah. Maka dalam golongan yang kedua yaitu wa amal sholihah, orang-orang yang beramal sholih, yang dalam perilaku kesehariannya, baik ucapan maupun tindakannya, tidak ada lain selalu berhitung adakah Allah ridho ketika dia mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Ketika dia mendapatkan keridhaan Allah, maka dia akan lakukan. Tetapi sebaliknya, kalau ucapan dan tindakannya itu mendatangkan keberkahan Allah, dia hindari dengan sekuat tenaga. Kemudian yang ketiga, tawasau bil haq, saling menasihati di dalam kebenaran. Bukankah kita sesama saudara yang beriman terikat persaudaraan di dalam akidah? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama orang yang beriman itu bersaudara. Maka karena kita ikatan saudara tersebut, maka ketika mendapatkan saudaranya melakukan suatu kesalahan, fa'aslihu baina akhaikum, maka hendaklah perbaiki di antara saudara-saudara kalian, sehingga saudara kita yang beriman itu tidak terjerumus ke dalam kesalahan maupun dosa yang akan membawakan kesengsaraan. Kemudian yang terakhir, tawasau bis sabr, saling menasihati di dalam kesabaran. Kesabaran tentu bukan berarti kita harus berdiam diri, tidak melakukan sesuatu. Namun sebaliknya, kesabaran berarti ada suatu potensi positif. Bagaimana dia keluar dari kondisi yang dia terima, baik itu kondisi yang tidak menyenangkan maupun kondisi yang menyenangkan. Maka dia selalu bersabar dan selalu berupaya untuk menuju kepada kebaikan, meningkatkan amal perbuatan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan di tahun baru yang baru kita tapaki pada saat ini, kita selalu berhitung untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Sisa-sisa hidup yang kita miliki diisi dengan kebajikan demi kebajikan,
Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan satu doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah dapat untuk selalu ingat kepadamu dan selalu berbuat kebajikan untuk mengisi waktu-waktu ini. Dan waktu yang kita lakukan nanti atau yang kita nikmati ini nanti tiada lain adalah ziyadatan fi kulli khair, penambahan kebajikan demi kebajikan. Barakallahu Qur'an wa hadis wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tawakkal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidina mubarak sayyidina marabi wal najam wa iman sayyibat wal haram sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala min kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim وهو أشهد القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح دولة المسلمين واغفر جيوشهم واقضهم وعن كلمتك على يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا أوزعنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأنما لك أن ترضى وأبقنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوا فيعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik atas siapa suku di dalam sholat. Sok yang masih kosong diisi, rapatkan terus. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يشاء ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا شريك له له الملك وحمده ويميت بكل قدير لا إله إلا شريك له له الملك وحمده ويميت بكل قدير لا إله إلا شريك له له الملك وحمده ويميت بكل قدير اللهم أنت السلام منك السلام يا عبد الرحمن يا رب لا تسلم بنا جنة السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم لا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي اللهم لمن يرضى عنك فالموت لما يتعرض لما قدر والقدرة المبجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي من يقدر المجد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى بنت انبياء من جميع اهوال العافيه وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتدخلنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند البعث والدرجات وتبلغنا باقصى الغايات من جميع فرائض الحياه وبعد الموت اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم ربنا زورا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبدك ونحن عبدك وبك مسدنا نعوذ بك من شر ما صنعنا تولد برحمتك علينا ولا تولد بذنبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم انا نسالك رضاك والجنه نعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك الهدى والتقوى والغنى اللهم اعنا بذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ووفقنا لطاعتك ولتكسبك تقبل منا اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها من مولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاصينا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معاصينا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة أنفسنا اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعندنا في الجسد والزيادة في العلم وفرجة في الصورة وفقد الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حفظ علينا في شكرة الموت وزكاة لك وعبد الكتاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع العزيز الغفار يا ذا الإكرام اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين